Saya duduk di rumah kondo, which is my balcony is very small area lah. So bila saya sidai baju, kadang-kadang saya rasa macam baju tu still lembap dan tak betul kering sebabkan space yang kecil dan baju saya banyak. Saya punya handbag, saya punya kasut sudah pun mula rosak. Dia ada bau disebabkan kelembapan yang sangat tinggi, jadi dia menghasilkan bau yang tidak senang lah. 就是我们马来西亚呢，就是常年下雨啊，而且我家呢就是没有露台啊，空气不流通啊，尤其是对我家里的老人还有小孩子啊，他们就是有那种皮肤敏感的问题，然后对我自己本身来说呢，就是这个潮湿的空气呢，就是导致我的睡眠不好，然后就是有时候会闻到那种发霉啊，还有潮湿的味道。Selalunya bila saya keluar kerja, saya buat adalah saya akan sidai baju saya di bilik sebelah master bedroom saya lah. Itu yang menyebabkan baju dan towel saya lambat kering. 因为我的房间里面有一间厕所，那个厕所呢，其实它是没有窗口的，所以当我冲了凉过后，那个湿气呢就是会跑出来，就跑去我的床啊，而且最重要，它是跑回去我的衣橱，我的 wardrobe。所以当我开我的 wardrobe 呢，我会闻到异味。OK， 家具方面呢，我会看到我的furniture 的表面是因为潮湿的问题，所以又看到有霉菌。We set up gym area in my house, so we can spend some quality time with the kids as well as having some active and healthy lifestyle. After the intense workout, so everybody will be sweating and the room gets stuffy. After the session, usually we goes out and the door is closed, so the moisture is actually like trapped there. Some kind of mold issues also happened. Sejak saya menggunakan LG PuriCare Dehumidifier dalam kawasan living space saya, dia boleh kurangkan bau and mengawal udara, kurangkan berbau hapak tu lah. And this product pun ada mode silent dan dia tak mengganggu. 我最喜欢呢就是它的 Smart Mode， 因为它可以自动调整去我要的湿度。我会调整去58%，因为58%是刚刚好的湿度，非常的舒服。而且呢，它的出风口也可以调整啊，非常的方便。LG PuriCare Dehumidifier ni memang power dengan menggunakan dual inverter kompresor, memang senyap dan betul jimat tenaga. Port mode sangat bagus, lagi-lagi bila saya balik dari rumah pada waktu hujan. Jadi saya menggunakan LG PuriCare Dehumidifier ni untuk mengeringkan kasut saya menggunakan wire hose. Dengan menggunakan laundry mode, baju dan towel saya sangat cepat kering dan kelembapan di udara pun berkurang. 其实最 impress 我的就是它的 Sport Mode Function。那个 Sport Mode Function 呢，它有 Hose Adapter Kit， 然后那个 kit 呢，你可以放去你的 drawer， 然后它就会把 drawer 的那个湿气全部把它吸收出来。当你开你的 drawer， 你就不会闻到有一种那个异味。After using the product, we felt a very amazing difference actually. So this is one of the points that attracted us the most, which is the auto clean system, UV nano and also HEPA filter. So you don't have to worry that the machine can harbor any microorganisms or any bad germs. It will auto clean, and this gives us a feeling that it is very safe. It is actually very user friendly, very easy. So we don't have to find a specific setting. So we just need to select the modes. It will adapt to the function or to the environment that it has to. This product LG PuriCare Dehumidifier sangat menarik sebab bucket light ada 8 pilihan warna. Jadi saya boleh menukar warna mengikut mood saya. 我觉得那个外形很好，很 futuristic。最特别的就是它的 handle， 当我按下去，它的 handle automatically 会跑出来，真的是很方便拖它去另外一个房间，因为它的下面也是有360转动的wheels。I recommend untuk menggunakan LG PuriCare Dehumidifier sebab betul-betul function. 会说用过才知道为什么我会这样讲呢？就是因为潮湿的东西我们其实是看不到的，但是当你用了这个产品过后，你真的会 feel 到那个分别。使用了 LG PuriCare Dehumidifier 过后呢，我觉得室内的空气舒服多了，不再有那种潮湿的问题而且家里的老人小孩呢的皮肤敏感问题也改善了很多。
而我自己呢，睡眠品质也提升了，可以一觉睡到天亮，太开心了。 So with the use of the dehumidifier, when it optimizes humidity level in the bedroom, I see that my children they sleep very comfortably, without any respiratory irritation, and so with the good sleep that they had, they wake up very fresh and energetic.